Est-ce qu'ils sont tous venus ou est-ce qu'il y en a quelques-uns à l'extérieur? Ils sont tous ici. Il y a 550. 550. Il m'avait dit environ 400. Il y a 300 filles et le reste sont des garçons. Donc ils auront des sandwichs à manger. Assalamu alaikum wa rahmatullah, प्यारे हुजूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم। सूरत आले इमरान आयात 105 ता 106। जज़ाकल्लाह। आयान तर्जुमा करो। प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. करीम की सूरह आले इमरान की आयात 105 ता 106 On vous a तिलावत की présenté है। les versets 105 et 106 de la sourate Al-Imran. मैं पनाह मांगता हूँ Je vous अल्लाह présente la के बारे traduction में de शैतान ces से। versets. Je cherche अल्लाह के refuge नाम auprès के d'Allah साथ contre जो Satan le बेइंतहा rejeté, रहम करने वाला au nom d'Allah le बेमांगे gracieux, देने le वाला और miséricordieux. बार-बार रहम करने वाला है। और चाहिए कि तुम में Et से qu'il se trouve एक parmi जमात vous हो un वो groupe qui भलाई की appelle तरफ au बुलाए bien, करे qui दे enjoint la और vertu अच्छी बातों की et qui तालीम दे interdit le और mal, बुरी बातों से रोके। और et यही ceux-là qui वो जिनके prospéreront. लिए वो जो कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की Et तरह ne ना soyez हो pas comme जो ceux qui se अलग-अलग sont होकर divisés और उन्हों et से qui se sont इख्तिलाफ disputés किया entre eux बाद après उसके avoir कि reçu इनके des पास preuves पहले manifestes चले de la पैगामात vérité. आ चुके थे और Et यही है ceux-là auront un très grand बड़ा châtiment. अज़ाब मुक़द्दर है। जज़ाकल्लाह। जज्बा अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन इमरान इब्न हुसैन रदियल्लाहु अन्हु
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أبو داود كتاب الجهاد في دوام الجهاد. جزاكم الله. حارث ترجمة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. तर्जुमा हजरत Imran bin Hussein radiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: un groupe de ma umma va combattre ses adversaires en faveur de la vérité, tant et si bien que le dernier groupe mènera le combat ultime contre l'Antéchrist. अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर मंजूम कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम. हर तरफ फिक्र को तोड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सना पाया हमने, कोई मज़हब नहीं ऐसा कि निशान दिखलाए, ये समर बाग़े मोहम्मद से ही खाया हमने इस्लाम को खुद तजुर्बा करके देखा, नूर है नूर, नूर है नूर, उठो देखो सुनाया हमने, और जो देखा तो कहीं नूर न था, कोई दिखलाए अगर हक को छुपाया हमने, थक गए हम तो इन्हीं बातों को कहते कहते, हर तरफ दावतों का तीर चलाया हमने, हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सना पाया हमने. जज़ाकल्लाह. शाफिया और बासमा मज़मून पढ़े. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला के फजल से Par la grâce d'Allah, nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète et nous acceptons le Messie premier d'Islam en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed sur lui. Il nous incombe donc de transmettre le message de l'islam aux autres afin que l'humanité puisse profiter de cette faveur. Notre bien-aimé calife nous conseille constamment de transmettre le message de l'islam aux autres par un moyen ou par un autre.
Dans un de ses précédents sermons, Sa Sainteté le Calife a évoqué le récit de ceux qui se sont convertis à l'islam. Le calife a déclaré à ce propos: « Nombre de personnes me demandent de relater souvent ces récits, car ces récits sont intéressants et attirent aussi l'attention de nos enfants. Et ces récits améliorent la condition religieuse et spirituelle des jeunes, et ils améliorent aussi la nôtre », ajoutent ses parents. Le calife a déclaré: « Le message a de l'effet, que ces gens acceptent ou pas. » Le calife a cité le récit de M. Kamran Mubashir de l'Australie qui a déclaré: « Nous avons décidé de faire le tablir de porte en porte. Lorsque nous avons frappé à une porte, une personne est sortie tremblant de colère. J'avais l'impression qu'il était sur le point de nous agresser. Dans cet état de colère, il m'a dit: « Depuis que vous les musulmans, vous êtes dans notre pays, il n'y a plus de paix dans notre pays. Quittez notre pays. Vous ne pouvez pas vous intégrer dans notre pays et vous ne voulez pas le faire. » Lorsqu'il a terminé sa phrase, je lui ai répondu: « Vous avez raison, certains musulmans sont extrémistes et sont en train de donner une image erronée de l'islam. Mais notre devise est amour pour tous et haine pour personne. Dans tous les pays où elle se trouve, la Jamaat Ahmadiyya s'intègre complètement. Nos enfants jouent également au football dans les clubs locaux. Par exemple, je ne suis arrivé que récemment et je suis aussi membre de la bibliothèque. » En tout cas, ils ont discuté longuement. En entendant cela, le même homme qui tremblait de colère et qui semblait vouloir les agresser était ravi et il a souhaité prendre une photo avec eux. « Je l'ai invité à la mission », a dit le missionnaire, et il a accepté mon invitation avec grande joie. Le calife a relaté un autre récit de M. Kamran, qui a déclaré qu'en Australie, nous avions organisé un programme de tablir avec les khuddam et on leur avait demandé de porter des t-shirts de la Jamaat et de sortir dans la rue pour faire le tablir. Un khadim est venu me voir et m'a dit qu'il était embarrassé de porter un t-shirt sur lequel était écrit la Jamaat Ahmadiyya. Sur ce, je lui ai expliqué que par ce moyen, les gens viendront d'eux-mêmes nous voir. Et je lui ai donc demandé de porter ce t-shirt et qu'il verrait lui-même le résultat. Ainsi, par la grâce d'Allah, il en fut ainsi. Lorsque le groupe de khuddam est sorti de la rue, les gens ont commencé à les prendre en photo et ils les ont interviewés et ils ont eu l'occasion de propager le message de l'islam. Suite à cela, ce même khadim a dit à ses amis qu'avant, il ne voulait pas porter le t-shirt de la Jamaat. Et maintenant, il s'est rendu compte que toutes les bénédictions sont liées au nom de la Jamaat. Ainsi, Allah le Très-Haut, de par sa grâce, est également en train d'éduquer les jeunes à travers le tablir. Le calife a ajouté: « Nous voyons ce qui est en train de se passer. Nous sommes témoins que par la grâce d'Allah, le nom du Messie promet l'Islam et le nom de la Jamaat et le nom de l'Islam sont en train de se répandre dans le monde. Cette voix qui émana d'un village lointain est arrivée aujourd'hui dans jusqu'à 210 pays. Qu'Allah nous permette de répandre ce message qu'il nous a demandé de diffuser par l'intermédiaire du Messie promis alayhi salam. बस अच्छा दानिया साहबा क्या कहती हो? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Les enfants vont relater leur récit personnel concernant le tablir. Tout d'abord, ce seront les filles, ensuite les garçons vont le faire. किसने बताना? नाम तुमने लेना लड़कियों का? Cette année-ci, pour les célébrations du 23 mars, notre président nous a donné des boîtes de chocolat et des cadeaux et des cartes pour distribuer à nos voisins.
Il nous a demandé de distribuer cela à 10 voisins et de les informer pourquoi nous célébrons ce jour-là. Je suis parti voir un de nos voisins avec mon frère. Mon frère l'a informé que ce jour-là, la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée. Tous ses voisins ont accepté ces cadeaux de gaieté de cœur et nous étions contents d'avoir atteint notre objectif. Le lendemain, un de nos voisins nous a envoyé une carte de remerciement. Voici la carte. कोई और भी है लड़की? अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। दोनों ने इकट्ठे बोलना? स्कूल में नमाज पढ़ने से हमें बहनें तबलीग का दोनों? चांस मिलता है। तुम बहनें हैं दोनों? Vous êtes des sœurs. दोस्त रान होती है और हम उनको Grâce à la prière en congrégation, nous arrivons à prêcher notre message à l'école. J'ai informé nos amis que grâce à la prière, nous arrivons à rencontrer Dieu. ईद पर हमने अपनी नॉन Lors de la Eid, nous avons invité des amis à la maison afin que nous puissions les informer à propos de la Eid. Nous leur avons offert des cadeaux et ils étaient très contents. अबू के साथ लोकल फूड बैंक में Et nous avons distribué des repas avec mon père et les gens étaient très contents ainsi que nos voisins. और आखिर में Nous demandons à Sa Sainteté le Calife de prier pour la mosquée d'Édimbourg. जज़ाकल्लाह। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। मैं आपको बताना चाहती हूँ Lors d'une classe sur la religion à l'école, eh bien, mon enseignant a évoqué le nom du saint prophète Mohammed paix soit lui. मैंने अपना हाथ खड़ा कर J'ai levé la main et j'ai dit que je suis une musulmane Ahmadi et que je respecte le saint prophète Mohammed paix soit lui et que je dis paix soit sur lui quand je mentionne son nom. L'enseignant s'est excusé et par la suite, il a toujours pris le nom du saint prophète paix soit lui en envoyant des salutations sur lui. La classe en a fait de même. Par la suite, j'ai remercié l'enseignant et mon cœur était empli de paix. और कौन है? अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। मेरा नाम शफिया है और मैं लेस्टर जमात से हूँ। Je suis de Leicester. Je fais le tablir par différents moyens. कि जब मुझे Lorsque j'ai un projet, eh bien, je lis ce projet avec l'islam et l'Ahmadiyya. Lorsqu'il y a eu l'attaque sur la mosquée de Chakwal, j'ai informé mes camarades de classe ainsi que mon enseignante que mon grand-père se trouvait dans cette mosquée. En entendant cela, ils étaient tous étonnés et ainsi, ils ont prié pour la Jamaat. Par la suite, l'enseignante s'est intéressée avec la Jamaat Ahmadiyya. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मेरा नाम सादिया सईद है। हुजूर मेरे क्लास में हम इस्लाम के बारे में सीख रहे थे Nous étions en train de parler à propos de l'islam कि मैं क्लास et में दिखाऊं mon enseignante m'a choisi pour que je montre à la classe comment nous prions. Et j'ai apporté mon foulard ainsi que mon tapis de prière. Et j'ai informé mes camarades de classe que nous prions 5 fois par jour. Ils en étaient fort surpris. Il y a eu une assemblée pour la Eid मैंने बताया था et j'ai raconté à tout le monde pourquoi et comment nous faisons la Eid भी होती है। et je les ai informés à propos de la prière de la Eid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम निदा Je m'appelle Nida Ul-Haq et je suis de la Jamaat de Bradford. मैं जब बहुत Depuis que je suis toute petite, je pars avec ma mère dans les différentes bibliothèques pour des exhibitions मस्जिद में एक et je m'occupe d'une exhibition à la mosquée. मेरे दादा Mon grand-père sort tous les jours pour aller distribuer des dépliants उनके लिए leaflets की et je prépare ces dépliants pour lui et je prépare aussi son sac. मैं हर साल स्कूल में जमात के सीजन्स की Tous les ans, je distribue les cartes de la Jamaat à la fin de l'année. मैंने जलसा सालाना की J'ai écrit un article sur la Jalsa Salana dans ma classe तबलीग इवेंट्स होते हैं मैं उसमें हेल्प कर et j'aide aussi pour organiser des événements dans le cadre du tablir.
Priez pour qu'Allah nous accorde la possibilité de prêcher notre message. अच्छा और खत्म हो गई लड़कियां लड़कियां बस हो गई हजूर अब लड़के शुरू करेंगे लड़के शुरू C'est le tour des garçons. एक लाइन से शुरू हो जाओ लड़कों Faites une file. किसने पहले बोलना है Qui sera le premier parmi les garçons? खड़े हो ना फिर वहाँ चले जाओ माइक्रोफोन के सामने अस्सलाम वालेकुम या हुजूर When I was in year 2 I On was m'avait told to placé write dans down une 50 classe letters. pour les écrivains en herbe. J'ai écrit sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui était mon exemple à moi. L'institutrice était impressionnée et elle a dit qu'elle a constaté que c'était très intéressante. Et elle a lu mon article devant tout le monde. और चलो खड़े हो ना जाओ फिर हाथ क्यों खड़े कर रहे हो बारी बारी आते जाओ जिसने कहना है प्यारे हजूर अस्सलामु अलैकुम मैंने हजरत मसीह मौद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि J'ai fait une présentation sur le Messie premier alayhi salam. जिसमें प्यारे हजूर J'ai présenté les efforts du calife en faveur de la paix lors de cette présentation. Après les attaques de Londres, j'ai informé mes amis que selon l'islam, si on tue une personne, on tue l'humanité tout entière. फ्रेंड्स इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे Mes amis ne connaissaient rien à propos de l'islam, mais maintenant ils connaissent quelque chose à propos de l'islam. Cher Huzur, dans mon école, il y a nombre de non-Ahmadis et ils me critiquent de la façon dont je me suis intégré dans mon école et la société. Tous les jours, je porte un coquelicot pour marquer la journée du coquelicot et les autres musulmans me disent que c'est interdit. C'est ainsi que j'arrive à présenter ma foi et je leur dis que nous habitons au Royaume-Uni et que nous devrons être loyaux envers notre pays, tout comme nous l'a enseigné le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, nous devrons nous intégrer dans ce pays et pratiquer notre foi et l'enseigner aux autres. Si nous n'acceptons pas les bonnes choses de nos sociétés, eh bien, nous ne pouvons pas pousser les autres à accepter les bonnes choses qui sont dans notre foi. Je remercie Allah pour nous avoir accordé le califat pour nous guider. मुझे तबलीग का बहुत शौक है J'aime prêcher le message de l'islam देखकर पैदा हुआ et c'est en voyant mon père que j'ai ressenti ce désir. तबलीग साल Je fais des distributions de dépliants souvent. प्यारे हुजूर इन स्कूल असेंबली मैंने पॉपी अपील की कलेक्शन J'ai informé mes amis à propos de l'appel de fonds pour la journée du coquelicot. कम्युनिटी की खिदमत करने J'ai eu l'occasion moi-même de servir la communauté et j'ai reçu une trophée de la part de l'Église. प्यारे हुजूर अल्लाह ताला की फजल से रेगुलरली अल्लाह ताला की फजल से J'ai aussi informé ma classe à propos de l'Ahmadiyya बताया और अल इस्लाम वेबसाइट का एड्रेस भी et j'ai donné l'adresse du site web Al-Islam à mon enseignant. प्यारे हुजूर हम तीन भाई हैं Nous sommes 3 frères et nous sommes tous les 3 des Waqf आप Now. हमें अपनी दुआओं Priez pour nous, s'il vous plaît. प्यारे हुजूर चलो आगे अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर अस्सलाम प्यारे हुजूर मैं अपनी तबलीग का एक वाक़या बताना चाहता हूँ जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर जो मेरे स्कूलमेट्स का है प्यारे हुजूर J'ai prêché le message de l'islam à mon voisin et il m'a dit qu'il n'a pas de religion. उनको बताया कि Je lui ai dit qu'alhamdulillah, j'ai une religion et je suis très chanceux d'être un musulman Ahmadi. Je lui ai parlé à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et je lui ai aussi dit que je suis chanceux que mes parents m'aient dédié avant même ma naissance. J'ai invité mes voisins à la maison et je leur ai montré les photos du Messie promis ainsi que de ses califes. Ils étaient très contents et je leur ai enseigné quand dire Assalamu alaikum et quand dire Khuda Hafiz. Maintenant, quand ils viennent chez moi, ils disent Assalamu alaikum
et lorsqu'ils partent, ils disent Khuda Hafiz. अब आगे अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर मैं 2 दिन के लिए J'étais parti faire une randonnée et j'ai demandé à ma mère de me donner un tapis de prière et j'ai commencé à prier et mes amis se moquaient de moi. Quand j'ai terminé la prière, je les ai informés que nous, les musulmans Ahmadis, nous prions 5 fois par jour et que nous n'abandonnons jamais la prière. Et le lendemain, lorsque j'ai commencé à prier, ils me regardaient. Un jour, je n'ai pas accompli la prière d'Al-Fajr et ma journée s'est très mal passée ce jour-là. और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर अस्सलाम मैं निकसल से हूँ जहाँ जमात के बारे में बहुत कम Là où j'habite, très peu de personnes connaissent à propos de la Jamaat. C'est pour cette raison que je prêche le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à mes amis et à mon instituteur. Un jour, je lui ai montré les photos de la Jalsa Salana et je lui ai dit qu'il y a des personnes de 200 pays qui participent. Je lui ai montré la photo du calife. आपकी पिक्चर देख के बहुत खुश En voyant votre photo, il était très content. Le maître d'école m'a demandé quelle est la différence entre les musulmans Ahmadis et les autres musulmans. Je lui ai dit que nous disons que Jésus-Christ est décédé et que les autres musulmans croient que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel. Ensuite, j'ai dit à mon enseignant que lorsque je vais grandir, je vais convertir les chrétiens en musulmans. और बस खत्म हो गया अस्सलाम वालेकुम तुम रहते हो मैं तबलीग के बारे में एक पोएम लिखी है J'ai écrit un poème sur le tabligh. हिंदुस्तान C'est la première fois que je participe à cette classe. Je suis un Atfal et un Waqfenao. Je vais tenter de prêcher le message de l'islam et de la paix. Je vais tenter de suivre les paroles du calife et je prie que mes désirs se réalisent. Je veux étudier à la Jamia afin de servir la Jamaat. Notre devise est amour pour tous et haine pour personne. Nous prions ensemble et nous sommes unis. और हाँ क्या कहती हो तुम लड़की किस बात पूछनी है तुमने खड़े हो माइक्रोफोन ले लो कोई नहीं आगे माइक्रोफोन ये उतार किसको चलो वालेकुम अस्सलाम Que faites-vous quand vous avez du temps libre? हैं Que faites-vous quand vous avez du temps libre? सोता हूँ Je dors. खाना खाता हूँ Je dors et je mange. थोड़ी देर के लिए Et pour quelque temps, je regarde les infos. करता हूँ थोड़ा सा अखबार पढ़ Je lis aussi les journaux. इतना ही स्पेयर टाइम होता है Voilà le temps libre que j'ai. अच्छा अब लड़की तुम बताओ खड़ी हो तुम कहाँ से आई हो ब्रेडफोर्ड से किसकी बेटी हो मतलब नदीम की बेटी लग रही है तुम चलो हाँ वालेकुम सलाम ऑन करो ना इसको तुम माइक्रोफोन तुम्हारा ऑन नहीं है ऑन है क्या हो गया हो गया हो गया मेरा सवाल है कि जब एक नमाज कज़ा हो रही होती है और तो फिर हमें जमात Quand nous accomplissons la Salah en retard, devons-nous prier en congrégation ou tout seul? कज़ा हो रही होती है Quand nous accomplissons la prière en retard, est-ce que nous devrons l'accomplir en congrégation ou tout seul? जब लेट हो रही होती है जब तुम लेट हो गए सारी लेट हो Quand गए, tout le monde est en retard, ठीक है eh bien, on peut faire la prière en congrégation, si c'est l'heure de la prière. तो फिर बाजमात अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे S'il y a nombre de personnes qui sont réunies et que tout le monde est en retard, eh bien, l'on doit faire la prière en congrégation.
Si la prière a été faite dans la mosquée, eh bien, on doit prier séparément. खड़े हो काशिफ खान दो माइक्रोफोन इसको अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर वालेकुम जब आप 11 साल के थे आप Quand vous aviez 11 ans, comment faisiez-vous le tablir? तुम 11 साल के हो Tu as 11 ans? हमारे अहमदियों में रहते À l'époque, nous habitions parmi les Ahmadis à qui allons-nous prêcher le message de l'Ahmadiyya. Nous habitions à Rabwa et nous étions tous des Ahmadis. हालत बेहतर करें Nous tentions de nous réformer, c'est tout. इजलास होते थे Nous avions des rencontres des Atfal. मस्जिद में Il y avait ces réunions à la mosquée et là-bas, il y avait des sessions, il y avait ces récitations des versets du Saint-Coran, des hadiths et on présentait aussi des paroles du Messie premier alayhi salam. नमाजों के लिए जगाया जाता Et on nous réveillait pour accomplir la prière d'Al-Fajr. On nous demandait de venir à la mosquée. सब जगह होती थी À Rabwa, nous étions dans ce petit quartier et on récitait Salli Allah pour réveiller les gens pour la prière. La prière se faisait à 4 heures du matin et à 3h30, on venait me réveiller et nous partions réveiller les gens pour la prière du matin. On faisait plus de tarbiya que de tablir. हाँ तुम लड़की खड़ी हो हाँ खड़ी हो जाओ गुलाबी कसीदा क्या नाम है तुम्हारा मारिया अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर अच्छा मेरा सवाल है कि जब अल्लाह ताला ने Ma question est, उनको कहा Allah a dit aux anges पेड़ qu'il va placer un calife sur terre et les anges ont dit que il va créer des troubles sur la terre et qu'il va faire couler le sang. Allah a déclaré qu'il sait le mieux. Cela se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Ma question est, comment est-ce qu'Allah a enseigné à Adam? हम तेरी इबादत करने वाले हैं Les anges ont déclaré que nous t'adorons toi. करते हैं ठीक है अल्लाह ताला ने यही कहा ना Voilà ce que les anges ont déclaré. ठीक है ना हैं सूरह अल-बकरा चैप्टर 2 वर्स 3 वर्स वर्स 3 कौन वर्स 3 3 जी Cela ne se trouve pas dans le verset 3. वर्स 3 तो कोई नहीं है तो है कहा अल्लाह ताला ने ठीक है यही कहा तो फिर Allah a dit आगे वो साथ में que आएंगे il va faire couler le sang अल्लाह मियां ने et Allah leur a dit कि मैं जानता हूँ que moi je sais le plus. Je suis omniscient. फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अपने नाम बताओ Et Allah lui a demandé de présenter son nom मुख्तलिफ काम बताए et Allah a enseigné aux anges leurs tâches et Adam a tout expliqué कि देखो et Allah a expliqué à Adam ce qui est bien et ce qui est mal. हज़रत भी एक नबी थे ना Adam était un prophète. Ainsi donc Dieu lui a enseigné le bien et le mal. और तुम अगर बुराई की तरफ जाओगे Allah lui a dit que voilà l'arbre du mal, ne pars pas dans cette direction, ne t'approche pas de l'arbre, son fruit est malsain, et que tu dois accomplir de bonnes œuvres. Mais Satan a égaré l'homme, दुश्मन हो एक दूसरे के et Allah a dit que vous êtes des ennemis, parce que Satan va te pousser à commettre le mal. और ज़मीन में जाओ Pars sur terre, lui a-t-il dit. Ils étaient déjà sur cette terre, ici-bas. Ils n'étaient pas au ciel, il était ici-bas sur terre. अब तुम ज़मीन में ही रहोगे Allah a dit que tu vas habiter sur cette terre. Et lorsque vous allez recevoir mon message, eh bien, quant à ceux qui vont m'accepter, करेंगे अच्छे काम करेंगे quant à ceux qui vont accomplir de bonnes œuvres, quant à ceux qui vont prier, चैरिटी करेंगे quant à ceux qui vont faire de bonnes œuvres, eh bien, ceux-là, je vais les placer au paradis, je vais les récompenser. करेंगे Et quant à ceux qui vont commettre des péchés, eh bien, je vais les punir. मतलब वो शैतान के पीछे चलने वाले Ainsi donc, ce sont ces gens-là, ceux qui commettent les péchés, qui suivent Satan. कहा था तुमने सवाल क्या करना था C'était quoi ta question? हज़रत आदम को Comment est-ce qu'Allah avait enseigné cela à Adam? क्या था Par l'entremise de l'ange Gabriel ou par quel moyen? नहीं ठीक है ना Tout comme Allah l'enseigne à tous les prophètes. कुरान
tout comme il avait révélé le Coran au saint prophète et la Torah à Moïse. Et il a dit à Adam, voilà les bonnes œuvres que tu dois accomplir. Tu dois encourager les gens à accomplir de bonnes œuvres et tu ne dois pas t'approcher de l'arbre du mal. Ainsi donc, les fils d'Adam sont partis.